Mrs! Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang #1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tanawa ragod, sayop ba ang giagian nimo? Dili mao ang jeep nga gisakyan? Kanang sayop nga jowa o tingalig dili mao ang sabon nga gigamit this morning. Abi nimo okay to kay barato. Abi nimo okay kay dunay antibac sa label? But the truth is, can your antibacterial soap really protect you from germs? Tungod kay kundili, adunay consequence. Adlaw-adlaw kang exposed to 10 harmful germs. Bisan diin, naara na sa wet section sa merkado, sa lingkuranan sa pag-commute, bisan sa kusina ninyo, o labi na gyud sa phone screen nimo. Para likay sa consequence, use Safeguard with complete 10 germ protection that targets and protects from 10 harmful germs. Plus, 18% more bar na from 55, now 65 grams. Pero same price gihapon ni based on SRP. Mas gipaayo, mas gipasulit versus previous formulation. Busa ayaw nagsaypa ha? Sayop nga choice sa jowa o sa high cute mana. Pero sa germs, delikado. Busa, always use Safeguard. Better Safeguard than sorry. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.